Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah Risa Anggraini, dan yang kedua adalah Cindy Permaisela, dan yang ketiga adalah Veganda Putri Leonita, dan yang terakhir adalah Binti Rafiah. Terima kasih. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempersembahkan sebuah video yang dimana menjelaskan bab-bab sholat sunnah. Dari yang pertama yaitu sholat tahajud dan sholat duha, dan yang kedua adalah sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, dan yang ketiga adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha dan tahajud. Pengertian sholat duha. Salat sunnah duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi atau waktu duha, yakni ketika matahari sedang naik setinggi tombak atau naik sepenggelanggahan yang kira-kira antara jam 7, 8, 9 sampai masuk waktu salat duhur. Salat duha mempunyai keistimewaan. Barang siapa yang melakukan salat duha 4 rakaat, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya pada hari itu. Tetapi sebagai seorang muslim, hendaknya kita tidak mengharap hal seperti itu. Kita cukup berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka segala apapun akan dimudahkannya. Jumlah salat duha. Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa rakaat. Yang paling utama salat duha itu dikerjakan ada 4, mengatakan 8 rakaat, dan ada pula yang mengatakan 4 rakaat. Sebagian ulama mengatakan bahwa salat duha itu tidak ada batasnya. Artinya, orang bebas melakukan berapa rakaat saja. Di antara mereka yang berkata seperti itu adalah Abu Ja'far At-Tabari, Al-Hulaimah, dan Ar-Rawiyah, dan kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Tata cara sholat duha. Berniat untuk melaksanakan sholat sunnah duha setiap 2 rakaat 1 salam seperti biasa. Bahwa niat itu tidak harus dilafalkan karena niat sudah dianggap cukup meski hanya di dalam hati. Usolli sunatan duha ro'ataini mustaqbilal qiblat yada makmuman lillahi ta'ala. Karena aku niat salat sunnah duha 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Asy-Syamsi pada rakaat pertama atau cukup dengan membaca kuliah jika tidak hafal surat Asy-Syamsi itu. Membaca surat Ad-Duha pada rakaat kedua atau cukup dengan membaca kulhu jika tidak hafal surat Ad-Duha. Ruku, itidal, sujud, dua sujud tasyahud dan salam adalah sama sebagaimana tata cara pelaksanaan salat fardu. Menutup salat duha dengan berdoa itu pun bukan sesuatu yang wajib. Hanya saja berdoa adalah kebiasaan yang sangat baik dan dianjurkan sebagai tanda penghormatan kepada Allah. Doa sesudah salat duha. Allahumma inna aduka uka wa bahauka wa jamaluka wa quwata qudratika wa ngismatuka. Allahumma in kana rezekini fis samahi yasihu wa akini harahman fa'ikana fa'idu in kana wa jamalika wa quwatika wa qudratika atini ma'atata ibadaka sholikin. Salat tahajud. Pengertian sholat tahajud. Tahajud artinya bangun dari tidur. Dalam terminologi Al-Quran, tahajud adalah ibadah tambahan atau nafilah yang dilakukan pada malam hari, baik yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah tidur lebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar. Syafi'i berkata, salat malam dan witir baik sebelumnya atau sesudahnya tidur dinamakan tahajud. Orang yang melaksanakan salat tahajud disebut mutahajjid. Muhammad Syali Ali Abdillah Ishaq dalam kitab Kaifata Tamhams Liqya Laili menyamakan tahajud dengan qiyamul lail. Jadi tahajud atau qiyamul lail adalah menghidupkan malam, terutama pada akhir malam, dengan salat tahajud atau mengaji Al-Quran atau segala aktivitas lain yang bernilai ibadah. Para ulama sepakat bahwa hukum salat tahajud bagi kaum muslimin adalah sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Hal ini berdasarkan nasdah Ria Al-Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Waktu sholat tahajud. Kapan waktu sholat tahajud dilakukan? Berbagai informasi terhimpun dari berbagai sumber memuatkan bahwa waktu salat sunat tahajud dan witir adalah sejak dari selesainya salat isya hingga salat subuh.
Syabik dan Hasan menyimpulkan bahwa salat malam itu biasa dikerjakan di permulaan, dipertengahkan, dan dipenghiaskan malam. Pendapat-pendapat didasarkan atas hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Kapan saja kita ingin melihat Nabi SAW salat malam, ketika itu pula kita akan pasti melihatnya. Dan kapan saja kita ingin melihat tidurnya Nabi SAW, di saat itu pula kita dapat melihat bila beliau berpuasa terus dilakukan sampai-sampai kita akan mengira bahwa beliau tidak pernah membuka. Namun kalau sudah terbuka, sampai-sampai kita akan berkata bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, almarhum Bukhari dan Nasyi. Telah berkata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi SAW salat witir pada permulaan malam dan pada pertengahan malam. Hadis riwayat Tamri. Dalam surat Al-Muzammil ayat 34 Allah menerangkan dengan perkataan, separuh malam kurang atau lebih ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada Nabi SAW untuk memilih waktu salat tahajud yang tepat sesuai kelonggaran yang pada diri Nabi SAW. Hadis berkata, tahajud Rasulullah SAW tidak ada ketentuan waktunya karena hanyalah semata-mata di mana ada kelangkangan Nabilah. Intervensi menurut waktu Indonesia sepertiga awalnya malam itu kira-kira pukul 22 WIB sampai pukul 11 WIB. Seperdua malam diperkirakan pukul 00 WIB sampai pukul 1 WIB. 2/3 malam sekitar pukul 2 dan WIB atau pukul 3 WIB sampai sebelum fajar atau masuk waktu subuh. Tata cara sholat tahajud. Untuk melaksanakan sholat tahajud, langkah-langkah yang harus dilaksanakan adalah mengucapkan niat sholat tahajud pelan-pelan, menghayati artinya dalam hati. Adapun niat sholat tahajud adalah sebagai berikut. Husolli sunatan tahajuti ro'ataini mustaqbilati belati ada makmuman lillahi ta'ala. Aku niat salat sunat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Mengucapkan takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan ke atas seperti takbir sholat biasa. Membaca doa iftitah karena sifatnya sunnah akan lebih baik apabila dilakukan. Membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek Al-Quran seperti An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq atau surat lainnya dalam Al-Quran. Melakukan gerakan ruku, iktidal, sujud hingga salam sambil membaca bacaan untuk gerakan tersebut. Untuk rakaat selanjutnya, ikuti langkah 26. Setelah salam, Anda gunakan baca wirid, tasbih, takbir, sholawat, dan istighfar. Doa setelah salat tahajud. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa firi wa lakal hamdu lakal mulku samawati wal armama walakal anta wa syuru samawati wal haku wa waduha haku ila haku wa nahaku wa nabiyuna haku wa maladu syalaku ala syalam aku wa syalatu bilaka wa mutu fikir lil mahimatu ma wa bastu wa ma alantu Muhammad wa hiru la ilaha illa khairul walahumma lakal hamdu billah.
Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Tata cara mengerjakan salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Pertama, salat 2 rakaat sebagaimana salat biasa, boleh dilakukan sendiri-sendiri tetapi lebih utama dilakukan berjamaah. Kedua, salat 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud, yakni pada rakaat pertama sesudah untuk dan iktidal, membaca surat Al-Fatihah lagi, kemudian terus ruku sekali lagi dan iktidal lagi, kemudian terus sujud sebagaimana biasa. Pada rakaat kedua juga dilakukan seperti pada rakaat yang pertama. Dengan demikian, salat gerhana itu semuanya ada 4 ruku, 4 Al-Fatihah dan 4 sujud. Bacaan Al-Fatihah dan surat dan dalam salat gerhana bulan dinyaringkan, sedang dalam gerhana matahari tidak dinyaringkan. Dalam membaca surat pada tiap-tiap rakaat disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Jika salat gerhana itu dikerjakan seperti salat biasa, 2 rakaat dengan 2 ruku, maka tidak ada halangan, yakni cukup sah pula. Lafal dan niat gerhana matahari. Husolli sunatan kusufi samsi ro'ataini mustaqabila tibala tiada makmuman lillahi ta'ala. Lafal dan niat gerhana bulan. Husolli sunatan rokma kusufi rokmani ro'ataini mustaqabila tibala tiada makmuman lillahi ta'ala. Sholat gerhana matahari. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillati fatara samawati wal hanifan muslima wa ma'ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa dzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu samawati wal ardi min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma'ana wa ma kasab. Salat rana rondata wa hab. Yamin jamil min masad. Allahu Akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi, subhana rabbil azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu samawati wa min ardi min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni waj'urni warfa'ni waj'urni wadini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalahum tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil fajalahum fi ma'un. Allahu Akbar.
Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa ala ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Gerhana bulan. Kutubi komari ro'ataini mustaqbilati balati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajatu wajaya lilladzi fatara samawati wa ard hanifan muslima wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna maluhu wa ma kasab. Sayasra naron data wahab. Dia menjangkui amr. Allahu akbar. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sami Allahu minal hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. 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 Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده يا ربنا الحمد ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Adapun tata cara sholat Idul Fitri, yaitu yang pertama membaca niat sholat Idul Fitri. Selanjutnya dilanjutkan membaca takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah dan membaca takbir 7 kali, dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan disambung membaca surat yang dikehendaki, yang lebih utama yaitu surat Al-Alaq. Setelah membaca surat, dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, dan diteruskan dengan sujud 2 kali, seperti dalam salat wajib hingga selesai rakaat pertama. Pada rakaat kedua, membaca takbir 5 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah, diteruskan dengan membaca surat yang dikehendaki, dan lebih diutamakan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, membaca tahiyat akhir, lalu diakhiri dengan salam, dengan menengokkan wajah ke kanan dan ke kiri. Setelah sholat selesai, jamaah disarankan untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri terlebih dahulu hingga rampung. Sholli rak'ataini sunnatan lil Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qadara fahada, walladzi akhraja mar'a, faja'alahu ja'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadzakkir in nafatid dzikra, sayadzakaru man yasha, wa yatajannabuhal asqa, alladzi yaslan naral kubra, summa la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tadzakka, wa dzakkara isma rabbih fasalla, bal tusirrunal hayatad dunya, wal akhiratu khairu wa abqa, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma idin khasyiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tuska min aniyah, laisa lahum ta'amun ila min dari, la yusminu wa la yukni min ju', wujuhu yawma idin na'imah, lisayyiha radiyah, fi jannatin aliyah,
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu Akbar Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu Akbar At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh